Đây. Ôi. Là xin này nó thằng cái. Thì cái con nó hết. 14 June 10. 25. Đi. 10 ở đây. Nó đôi khi sang thăm con với nhau. Nói cái 8 part speech. English có 8 part speech đó là 8 part speech cái important thing là. Đây. Yeah. Kita mai po noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Noun hormu bang ke nang nek bang ka thek long hormu ang noun. Nang nek bang ka thek long. Pipilo. Sofa, TV, bed, nang tu ka do we talo. Đây. Kilo ma. Đây. La pen ke nang nu pen ka julong, nang nu pen ka julong ko pilo. So ho kong rega si. Lu na si, daria si. Kapek pek dia jar humuta. So who se ta ta noun. Bukan reng ta noun. Lun ta noun. Sino ba? Ang nim kang nimlong. Ang nim kang nimlong kaya asitin na nim si akamen tu kalimati. Akamen thol nim na do kalimala. Akamen u yang nim na do. Akamen tu nim na do. Kalimala. La si ang nim arti. Ngamek man theng long hon otan long hon anta sok ta noun. Pupilo putha pute chiar da kalang. Thank you na kalang. Motor toa takalang lo, car takalang lo, munit takalang lo, chainong takalang lo, king of takalang lo, pencil takalang lo, chair takalang lo, light bulb takalang lo, jet lo. Đây, non phutap prote. Đây, kalimala. Đây, yang pila war polun ta noun lo. Đây, ajak alun ta noun lo, ajak asi ta noun lo, ajak anim ta noun lo. Oi, kami ini itu. Sino ba? Lake noun lo. Đây, bujilu ma? Noun. Apel thi, tu tel ta, an apel tu bobo. Apel ke pilong ke, noun boleh malah. Kalau di, coba di ke, noun ada. Ke noun, pronoun ke lamun thanko. Đây, pronoun ke noun important ni, ke noun ke verb noun important ni. Verb ke claim apa? Kam ke claim hormu pasti verb, walking. Lang kijun, pasti so English pasti ke drinking tu bobo. Drinking kali mana? Kicu kan nggak sama pun itu. Eating, kicu purung teklong mai mekpen. Teklong ni bu. Di, lang kesok teklong mana pun. Lang kesok purung, lang kesok. Sumni lang sok bomo kicu mati. Lang kesok purung dotan lu mak, kini cial som dotan lu mak. Ha? Lang kesok lu pote kata arbi jang som lu. Lang kesok lu pote arbi dotan lu puri mati. Kali mana? Di, lang kesok iking gedam. Di. Kasuri ni keng pen kerang tu cuma arjulong mah, teklong ni te. Di, tak keng men kedam hulu. Di, han kelep. Di, akam saja lo bolah hanya. Ini kan teklong ni di, abuli pasti teklong tu. Han kelep hulu dak dotan. Koi han kelep bantap ni mah, hulu bu. Kita bantap ni bu. Di, alam buji lo bu. Ki claim hulu an han ke berapa? Di, ini non ni si yang pun lebih pun. Apel itu dah kita give me an apel English lebih pun. Kali mana? Apel ka thir badi. Noun ma pila laga. Noun kalang lobo. Ini macam orang lobo mudi. Give tu kata kipi ban ke? Ha, nang doy. Dei. Ini jo se ati. Kipi pajur lobo ke kupila. Ini macam long ma. Orang suni bang han pilo ku chokadi. Apel som dutan tibu. Di, kipi purmu ke atam claim dia na teklong ni. Nah, laso cosma hom po. En hok na kipi cholo bo. La cosma hom si teklong chot. Long bir pasti teklong chot. Kipi purmu ke la pu dingjo le ko pu kalang ba. Abi bo. Akili le ko pu do ma kipi lo bolte. Giving bolte. Abi ma di. Akam si claim lo ma di. Kasi giving bolte. La ke action lo akam action. Di. Kasi give me an apple. Give kipi ভালো বো নি বলে ফান করব আন আপেল পকে ইতি আপেল কুনি চলো বডি লাগা কিপি লগে দকে এনকে গিভ পুকে ভার্ব লো কিপি হলো নি পুকে নাউন লো মুনিত নে কালিমালা আন পুকে কিপি লগে আন কে আন চট এ এন আন কিপি লো লাগো কিলো আন কে সি ভালো কিপি হলো লো ওটা পসি বাংলো artikel besi bang, kali malang. Di, apel ke kopiur mu lo, dicurmu, siap hit di. Apel berapa lo bang ke? Noun besi bang. Ini kan cerita orang mulu ke? Alam buji lo mah, buji lo mah.
Dak som kwan dulu. Oi. Nah, cholo. Give me an apple. Maju dulu. Oi. Give me an apple. Give to get ki hono.